Mammy to say, Yamiadum, Papa. Ubedia dancing and Albert Hill Shively. Upon Bedia dance, Yashin Yam, Ubedia dancing, Bachan, I say Yamin, Bachan, you, Mammy Tia dancing. Papa Yamin Shrow, Amen. Yamin Yokasia, Amen. Yamio Bow, dear, while Bow, Papa. That's it. Papa, Massa, dear. My Walia. I want to be in I want you to do news. Bachan, and Papa, a noon German, and then one ambition Bema for. Na sa be ma ne die and your mammy will tell you. Oh papa Because I want you to be pretty when ya. Would you wait to make your noon? And your toss in Sia. Nsia so ni Eh, nsia so no be ma ne busuafo ene be ma na nkasa kura ase opeso ye me ho ade wa bo na ho bibia enso se ma nyinsen a giso hu se ma nyinsen ah, to was you. And now what the end I will call ya one. Bema wishia no person or wale one, on so do over one. Bema ne wishia for science in Gunya say. So when to me and saying, and I went to me and more, or moon penny my own generation on one day. me ho ade ye me shia no so bibi won nsem papa wa bo na ho dada Ah, nti enamu a ena next what they are one more bobo na wadia. Wishia for the by na your hawa na what you drink. di hu komo so kira nkrofo Said or yadi and ton yadi and nya no aduro papa enya asem ketwa nti emu wa na madam fubi no say last ohwe eno tv no TV. me pa cha no hu papa bi wo na papa no e oton adum nsuo ni adum moja nti me mo modi anwe na kira kwa na sa papa na chichirifo nyina e ba no ho ba jibi e ma na ye adwuma e ma wo no o wa rehye nsese me ko hu papa no be boa me man tu amu ifiri ko fodua eastern region Ko fodua ha. pa cha na me di papa na chi Na me se bisaya na me bae na papa E kumasi aboabo. me pa cha kuma se aboabo da me ba me bedu wo ho no na aka na nsa na magu me nsa Na aka na nsa. me pa cha Aboabo nsa. me pa cha ne Okay. na me di nkomo me bae kra na hu na aka kire me Me hwe wo nsam. me pa cha wo hwe me nsam Kan nsam na wo ni. kan nsam ni nyina na me se papa ni nyina no kra ba ko kra ni ho afiri mu nti wo ma me adum nsuo no ene adum moja no na me di gidie bi tae chi e mama reshe mu bia me kwa na ya me nwanwa papa wo ka kire me se me nko me fa bi nwuro mase na me numbi wani mu ha akora me numbi nti me du fie na me ko dwala nwure no ne wo horo mase Na se nsuo no be ka se nombi. mpa chan Na fa bi huro wase. me pa chan Wase ho no de ntina ma wo de be huro. ni enti a wo ma me de horo no wa mpo na wo kan ye na e sa nso na se me ne be ma bia da ne nsuo no asane aba Akọ ne hia no. Na se awade num na wo nyina no. Ni nyina. Ba ma na wo hia ma. na nsuo na sa. nsuo ni nyina asone aba Se yempega wo nan kora wo so mpo still nsuo be ba bonten. ebeba ebi nyina mu kra na Eno ntina mka se ya fa bi huro ho. pa cha ne Okay. enti we mi koye me di bi horo ho no no sa da no me de horo ye da no me ne be ma ne dae ama Obi a wakwa awade enum de totu nsia won ne be ma da nsuo bi abonten no. pa cha ne Wodi adum nsuo no onum bi di bi huro sabe wo ba bi no. Be ma no ne hia enum nsuo na ama. ba kokora ansoko Adum nsuo na de ayeye no. ka hyenyame ni monyam se ebuwa edi be na wotwe no afi na me we mbasa Na se onsabuo na ama. emi nsabuo no so ama edi na asa na ama nti ni na wotwe mu no na me we mbasa basa nti na wo se me ko hospital bo be ma na ma ne se me de papa ni nsuo no woro mase no nsuo na ya o ne me da e ba na ama o no se na me ko hospital me nsuo mbasa me fi se malaria. na me ko hospital me ko ye no ya se banyin sen To boase. What yes, panche ni wi ye. Wo hu se woni padua ni mu nko wi. 3 days nso atwam onsabuo na ama. Ena ho ye obasa. Ena wo de wa adwene ese eye malaria. Ena wo ko hospital. Wo ko ya doctor tima prove oba wale ba ko awo ama. Mienu awo ama. Miensa awo ama. Enan awo ama. Enum awo ama. Ensia na yese wa nyinse aya nwale wo no. Adum nsuo ni moja. Doctor se wonyem. Doctor se me nyem Doctor tini kan sasa na kire. Mi na me tia na me ka me kire wo. Ni eto me na me ka kire wo yi. Nti doctor ka se me nyem ba na mbebo be ma na mane no si da bi.
onye ye koto test ye si bibi wo ha de test ye koto onwa no koto baaye okobaye no ne ye pedwo so ye ene ye de test na chese e ya mpa asogon me ntwawa no tie ma na asem na all kan wo wale bibiribi o ya hye ne kawa makoma enum enti ono kwa ne tiri ye wa awade ye uti asema me ka che ono pa na de toso nsia na busuafo do mani anwan o mani da ho ana se ye no nya na ti krom na wakwa awade enum a ye nya ye nim bebe bia ware osusu a ne tiri ye ne niam akoso man all right de so awo wuntumi wunti e profo kra se bia na odna wode na akogina sika se bebe bia wa na woye yi enti nsia busua se da bi se we ni nsen ana wa anwo a ye mprema be ma na nya ho ade asem kakraka nyina ni maami be di adum nsuo ani adum moja e wo the lion ho no odifo kwadwo apawu anase odifo kwadwo obi di aba obeji sa adum nsuo ni moja maami si onyemoye ni nyinsa na onyemoye ne yenhwe se de kura ni ye obi bawo ana wo be di adanse ena akura ni kura no anabi kwa o maanu abonten wo ne kura na maami hwe se onyemoye wieye no ekosi sei sa akwa na sei ye wotumi wo ye ana wotumi aho yenko na mengonkoti maame doctor ka sa onyu wi a wo kun so check wi ye no e de ne ko so papa ye check wi na che sa asogon nti e ho no be ma ne kan se si ano sa asokura onye me ho ade che so ni gidie onye nimpo me so de na wa we hye mu se asogon no ho ade e no nti kakra ne kodu so mi nsia me call scan be na doctor say ampa akwala ne yoba bosume say nsia na go twa scan ana doctor kire say e ba dem e ba so yoba me kuro ya me ka kire wo say memwa wo ba na wo ba so abewo na wasi atre nti me kwa doctor say e ba dem say ei ene papa o ya mamaduma nti ampa bosume nsia nson enkuno emfinsia no ndo me ko twa na papa doctor ka say yoba no na me kunu no still na niti ni mu ano ado lo sani abodua no ofu amu so me nkromu na me ko twa ni etwa to ampa me ko twa ye no na eyoba nti me ta so ye no me ko ye pepepe ampa o papa oba nie akwala ni oni o papa oni she nenim ampa wani ko sua pra seme me na ndo ma ma me ampa so ye de ni chokra ye de ni so ne ho fe de awrade ayeni o de awrade ayeni obi a opa yefuna wo ba wawale emema makomako enum emema numo sister esu we na wadi ayeye no a ko fodio se fa ofiri bi ni ko obi a ni bi da fe na nso na ade ba ko pebinti awonti awo be man na da na nso na ba bonten obeti adun nsuo na onum bie e de befuru na se da na nwumre na aka 3 days pe amana bu ne nsa na nsa onum wie de befuru na se wie ye pe no woni be man da nsuo na nsa amba bio e di na wotwe a sister yi we doctor ono a ye doctor ono a we ye doctor wo degree wo so nya malaria wonya malaria ko test ya yes malaria se menya malaria ne mo me nyin sai me ni pa and na sister iba na bobe boyi ye dia wo twa wo poa ye dia wo di watem awonti wunkuma afo mfa wonya hwe yes wa kan wo yem sumenti wa kan wo yem ko taria ka che ne se ayampa obi obi dia ba se no yare na de me na ye frem odifo lion no brana de bia de tim wo yem nyin firi ho dia ma ba ma na oda na nsuo na ba bonti ni sum nyin firi ho me ma wo ba so a me ma wo ba yalefo me ma wo ba papa no wo fe Shebra ma sabeti he na me ma wo ba me koma batantan da bia bitumi sida ewade sunti ebe bia me de ba wo bia akwana da achi obe ni pakese e de yin amye me ho mame papa ewade ayekese amen ewade ayekese amen ewade ayekese amen ewade ayekese amen dia ewade aye no no isranka ewade din o peba tum di kantem ene be obi se anna papa yi se de din aye bebrebe ye bo Yesu mrane a ye ne mrane ye bebrebe nyankopon mrane ye bebrebe
media na shada kama na oni na ndemede ama odifo kodwo apaw odifo kodwo apaw the lion esrem sei data ono na wo hwe mende ade ba ne wo haw amane ye bra ba de be fam so aboa wo pese wo ti akura hwun wo fie keke bra na menje wade e man so awurade adom ode adom wo mamu no aya miensa be osofo bitma mo bi nda so sema mo wo 20 wo ba wo 30 wo kasa wo boa osofo bi an ne me ba bi e wo ye na dwuma duru e mam ni awo mu de aya miensa ida se ma mi no be ma baako ana mama mi no ba baako ana ma miensa ana mama miensa etwa de mi metuma ya no eti sa wo pese wo 30 abato e ma me kana kura kire wo adum so ni adum moja ebi nya ka wa no se ekimu a oba wo mo yalefo oba wa according na baba fie wonko wo nsuo ba bia basa bia wo wa adwanto fo me kasa wo ba oba ka da bi o mo sipo akọ fi America no de bere wo oba kasa agoro hwe o mo free wa wow tamale ho enkure chichi Cote d'Ivoire fo Nigeria fo ma ba ebade afa so mo ma wo unim sa de ketuwa bi o awo ketuwa bi bra na nyankopon fa me so usipapa me pa adum so ni adum mogya ne bi me so me pese hunu se kyere ne bra na me kyerɛ ebade nyankopon ko kyerɛ obaba me hyira wo ni akora na wate amen ebade mo ho ban amen o ma de to so nto asomra wate to asomra na awaire no so mo ya frem na memra ho na me so memra jini diwa awade na se udi de o jibi bi se me tom se ne me ka kire tie fo ne se obia so ni TV a on fanto eno TV na obi hu insenkyere ne e wo ho na on fa ne ha na man ne kwada na Odi for kodwa pew the lion last stop e ho na nyame be hye ni ho anuonyam amen amen amen